Bonjour à tous. Donc, كتتم الدرس ديال les roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. كنت حطيت واحد لا فيديو فيها les roches magmatiques au niveau des dorsales médio-océaniques وكنا درسنا deux types de roches اللي هو le basalte et le gabbro. Mais au cours de cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا les roches magmatiques au niveau des zones de subduction وغادي ندرسوا les roches de granit et de l'andésite. Deux, les roches magmatiques au niveau des zones de subduction. أي صخور صهرية على مستوى مناطق التمر. هتاخدوا les deux documents, document 2 et 4, la page 54 et 55. هتلاحظوا دوك الوثائق اللي كاينين تماك. Donc, en fonction de l'analyse de différents documents, il est possible de comparer les roches granitiques et andésiques en termes de structure et de type de cristaux, et nous pouvons les résumer dans le tableau suivant. إذن بناء على هذا التحليل ديال الوثائق اللي كاينين في الكتاب المدرسي واللي غادي نشوفوهم من بعد، يعني يمكننا مقارنة هاد الصخور الجرانيتية والأنديزيتية عن طريق ماذا؟ عن طريق التركيبة ديالهم وعن طريق أنواع البلورات ديالهم. هادشي كامل غادي نلخصو في هاد لو طابلو هذا. دونك قبل ما ندوزو نلخصو داكشي كامل في الجدول غادي نشوفو لي تيب دو كريستو كي كونستيتيو لا روش دو غرانيت اي دو لانديزيت. غنشوفو انواع البلورات اللي كتحتوي عليهم هاد الصخره ديال الجرانيت والصخره ديال الانديزيت. دونك نبداو بلوبسيرفاسيون ميكروسكوب بولاريزون دون لا ماس دو غرانيت. غنشوفو لي تيب دو كريستو لي كونستيتيو دو كوارتز كيف ما كيبان لكم هنا، de feldspathe plagioclase et de mica. نفوتوا l'observation microscope polarisant d'une lame mince d'andésite. ونشوفوا على ماذا تحتوي. Les constitués de feldspathe plagioclase, de pyroxène, amphibole et de pâte vitreuse. Donc, غادي نحاولوا نلخصوا هادشي كامل في هاد الجدول. On a les propriétés, la structure, البنية, type de cristaux, أنواع البلورات, taille de cristaux, القد ديال البلورات, type de cristallisation, نوع التبلور. Donc, le nom de la roche, on a déjà vu deux types de roches, le granit et l'andésite. La structure du granit, elle est grenue. بالنسبة للغرونو ميكروليتيك هادشي كنا ديجا شرحناه في لا فيديو اللي كنت هضرت فيها على لو بازالت et le gabbro. Les types de cristaux أنواع البلورات. Le granit il est constitué de quartz, de mica, de feldspathe, plagioclase et d'amphibole. هادشي يلاه شفناه في l'observation au niveau du microscope polarisant. La taille de cristaux إلا جينا نشوفوا الوثيقة اللي كتبين لنا صخرة الجرانيت كنلاحظوا بأنه القد ديال البلورات ils sont grands et égal، كتكون كبيرة وكتكون متشابهة فيما بينها. Type de cristallisation, la cristallisation est totale. أي نوع التبلور هنا كامل. Pourquoi elle est totale? Parce qu'il y a l'absence de pâte de verre. كاين غياب للعجين الزجاجي. Pour la roche d'andésite, la structure est microlithique. البنية ديال صخرة الأنديزيت بنية ميكروليتية. Type de cristaux أنواع البلورات elle est constituée d'amphibole, pyroxène, feldspathe plagioclase et pâte de verre. pâte de verre هي العجين الزجاجي. taille de cristaux إلا جينا نشوفوا la roche d'andésite صخرة الأنديزيت كنلقاو بلي les cristaux, la taille des cristaux, ils sont différentes. بالنسبة للقد ديال البلورات مختلفة. كتكون مختلفة صغيرة كبيرة متوسطة إلى غير ذلك. Type de cristallisation نوع التبلور. Cristallisation incomplète تبلور غير كامل. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une pâte de verre. كاين وجود للعجين الزجاجي. C'est pour ça la cristallisation est incomplète. Donc, هنا غادي نلخصو هادشي كامل. Le granit est une roche magmatique plutonique caractérisée par sa constitution en minéraux, quartz, feldspathe et mica. Est une totalement cristalline, c'est-à-dire qu'elle est constituée uniquement de cristaux avec absence de pâte de verre. On dit qu'elle a une structure grenue. صخرة الجرانيت هي صخرة صهارية بلوتونية كتميز بوجود المعادن اللي هما لو كوارتز، فيلدسبات اي ميكا. عندها واحد التبلور اللي هو كامل. علاش كامل؟ قلنا باللي كاين غياب العجين الزجاجي لابسونس دو بات دو فير. وفاش كيكون تبلور كامل وكيكون غياب العجين الزجاجي كنقولوا باللي البنيه ديال هاد الصخره هذه هي بنيه محببه structure grenue. بالنسبة la roche de l'andésite, c'est une roche magmatique volcanique caractérisée par sa constitution en minéraux, feldspathe, amphibole et plagioclase, et une pâte de verre. On dit qu'elle a une structure microlithique. صخرة الأنديزيت هي صخرة صهارية بركانية كتميز بوجود المعادن اللي هي الفلدسبات، أمفيبول والبلاجيوكلاس والعجين الزجاجي. فاش كيكون العجين الزجاجي كنقولوا بلي التبلور غير كامل. فاش كنهضروا على لا ستركتور البنية كنقولوا هاد لاغوش هادي لا اون ستركتور ميكروليتيك بنية ميكروليتية. 3. Les roches magmatiques dans le contexte de la tectonique des plaques. Donc, à partir de le document A, la page 56,
غادي نشوفوا الصخور الصهرية وعلاقتها بتكتونية الصفائح. أول حاجة غنشوفوا الصخور الصهرية على مستوى الذروة المحيطية au niveau de la dorsale océanique. Au niveau des dorsales océaniques, l'ascension des courants de convection s'accompagne d'une diminution de la pression. La température reste relativement élevée. على مستوى الذروة المحيطية كاين واحد الارتفاع لتيارات الحمل الحراري. هادشي ديجا شفناه في لو كور دي سيزم. اذا هذا الارتفاع ديال تيارات الحمل الحراري ماذا يصاحبه؟ يصاحبه واحد الانخفاض في الضغط ودرجة الحرارة كتبقى مرتفعة نسبيا. Donc, ces conditions provoquent la fusion partielle et la naissance d'une chambre magmatique, origine du volcanisme sous-marin des rifts qui donnent le basalte du plancher océanique. هاد الظروف هذه اللي هي انخفاض في الضغط وارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى الانصهار الجزئي لا فيزيون بارسيال. الانصهار الجزئي لماذا؟ الانصهار الجزئي للأستينوسفير. دونك هكا كنحصلوا على الغرفة الصهارية لا شامبر ماغماتيك اللي كيكونوا في البركانية اللي كتكون تحت الماء au niveau de la dorsale océanique bien sûr. Donc هكا il nous donne des roches de basalte. هكا كنحصلوا على صخور البازالت. صخور البازالت كتمثل واحد النسبة ديال 90% على مستوى الذروة المحيطية. Donc une partie du magma se solidifie en profondeur et dans les différentes roches magmatiques plutoniques qui constituent la nouvelle lithosphère. إذا هنا واحد الجزء ديال الصهارة تتصلب في العمق وكتعطينا ما يسمى بالصخور الصهارية البلوتونية. وهاد الصخور الصهارية البلوتونية هي اللي كتشكل لنا الغلاف الصخري الجديد. دابا غادي نشوفوا على مستوى ظاهرة التمر. Lors de la subduction, les roches de la croûte océanique subissent une déshydratation. دونك هنا على مستوى ظاهرة التمر كتعرض لنا الصخور ديال القشرة المحيطية إلى الجفاف. La présence de l'eau provoque une fusion partielle des roches du manteau, d'où la formation d'une chambre magmatique. إذا وجود الماء كيسبب لنا فيما يسمى بالانصهار الجزئي للصخور الموجودة على مستوى الرداء. أي بعبارة أخرى فاش كيكون الماء كيوقع واحد الانصهار الجزئي للصخور اللي كتكون على مستوى الأستينوسفير اللي هو صخور البيريدوتيت. هاد الشيء كيؤدي إلى تكوين الغرفة الصهارية la chambre magmatique. Si la solidification s'effectue totalement en profondeur, cela donne des roches magmatiques plutoniques telles que la granodiorite. إلا وقع لنا تصلب بشكل كلي في العمق كيعطينا صخور صهارية بلوتونية بحال الجرانيت. Si le magma atteint la surface, cela donne des roches magmatiques volcaniques comme l'andésite et la rhyolite. إلا وصلت الصهارة للسطح وبردت كتعطينا صخور صهارية بركانية بحال الأنديزيت والريوليت.